Inge mutaka jo kan tim muka ka wilo me mutaka. Er mutaka gini ping wajo waki la romi o la elang. No mutaka do lin yo ki der. No eto bana pa pe ko mo bana I mutaka ke kini ko be ngayo. Go chi mi liat bon lo remi jan dire ko yab ki yab wi atin ga. Mo na tu mo ngo e pe ko konyo. Yen dong I go na chim dong wa dong. Oh lo be ki. So like gina tie mera ye mutaka pe konyo an foot pe chaba ne. Bad ger mutaka na do pa are o tiga don. Er pe tep toy pa dana tin ya. Asla deo. Yes, ma lupa ke lupa chela ria de wani jili in ma na tika wile mutaka wan po nge awe ma ina be wile mutaka da tika pa ina be no mutaka we kon inti go show iti no deal ma don iti chiara ka moy kan kama meta iti no chene ni in ma chara in jili ibi wile mutaka Yo deo chara yani ipenye la pen ma bari da ina ano kwa wile bukani is not all about wile mutaka chino de tia ko jimi wen ma meta ko ni petie kama no kaya ni iti wile mutaka ta lo kan yendo nga ta tuiri dong pare pe kama ka chara an bad man jeleji wet pala fondini pa na po bero wile mutaka pa na bero kwa ma be beri chingi ya ni ndinya an ma lo na chane atiki transport ma rawa an twala an kamo olutie an pini mutaka ke kene dong ta da kamo ni rawa wilu pipi mo olu kunyi be be around but so far wilu ngoma en ke chane we ni pa na mi ko da ka chi wilu mutaka wilu ngoma we din sete kan atie kere aya transport yana da wa ni atiki digi cho ada ngwa ma wilu mutaka toy mo ma da ga ti me kere ngi mutaka jo kan tim muka ka wilu me mutaka er mutaka gini ping wajo waki la romi o la elang no mutaka do lin yo ki der no we lam mutaka ki me ka tongo wa lam wa mutaka kare ni ti wilu ga ngo so mutaka pe pa muka ka wilu mutaka ta mutaka ka be wilu a wilu mutaka mano katika kar ke chimo ulusi men en mutaka pa jeleji er pe dong bete kata no be pe wa ki mo gang itimi ka wilu mutaka wa ka karne be pere iti bur arapa er mu ka che wilu mutaka ki kwang kong gate oteo ke gate ote di cha dong wilu transport mo marwata me rama otima fording er man mutaka cha wen beri iti chulu mutaka petrol station jui aliwa bija pa eto bana pa pe ko mo bana I mutaka ke kini ko be ngayo go chi mi liat bon lo remi jan dire ko yab wi atin ga mo na tu mo ngo e pe ko konyo yen dong I go na chim dong wa dong. Oh lo be ki so like gina tie mera ye mutaka pe konyo an foot pe chaba ne bad ger mutaka na do pa are o tiga don er pe tep toy pa dana tin ya pe mutaka toy ma donyo ki mano chi me beru quality so donyo mutaka me ma li wa ker wa do pa pini kermo iye be bi ka interview in anti mutaka na mi black power magno brand na ti mabe mano itie marketing wa kere nan tar la we ma diet pike ti kar ka chala we ngama se rata porne ane se go so na ferrate so ati ke plan ma pate jimi ane ti ke jimi chala fama ge no o mera gwak jimi na fama pia ro kwa nyule na nyigario ka to wilu tem mutaka ma wo ni ti me ke ni ya to wilu na me no nigle rio ka na to wilu na ya no gwa pe gang chala ge no mu ko wilu mutaka ke bet kon ke gien mo ma ngo ma chung kiri ka che tu yo ke tinge ni we bi we rwanga di ti di bi gak me di fom e to we o ka mo chu ke dak ti na ma ti ka bi no ma we ma beju ma be be chala wan chala gen jo ma ti fota mu ka ta ne di dua ta so ani pe dak gen mo me in i be da ta me ni di gak fom ti ni ti fom diri buru ma pat in pe nge gen ro diri me ke gu gen ni kon ke mo kon ma kai tu kiro edukan dan ya ba gitu tin ya RK itu ulu ke cheni wilu gimo ro wa tel chak la ka kunu so an gera matal an plan na pat kilo ko mutaka no furi eto donc be atika summarizing dog business I see the kind atika summarizing like farm mama so be atika summarizing kada na da donc tika word ma be si da be
Wilo me mutaka mabe, mabe no juma pare no mutaka na tika bino. Ki logo na Black Boy Entertainment, the Badman Jelly, the Boom Boom Mr. Selector. Todd, Mr. Todd. Okay, yes, ladies and gentlemen, ini Jelly waro menyan bilwana poya. Chama poya. Yes, don't forget to go and subscribe, support a brother. Yeah. So Jelly mira wajalo ka chela ria demo wa lodo. So amere lokama giki bot fans ma mega. Ki fans ma chwa all we mi ko mali Uganda wenga. Tell an Badman Jelly, I will never disappoint you, my fans. Because the more any, and only if dar me chwa an kituni wengi. Be ngeni pa lewi, be pa be lewi. So the more any killing on, oluto be numa be mean wa gimo wa be dakere. Ti umir be compulsory but pian kero ti yele kere mo ane. What I think can do go music industry in busy. Yeah, uberu busy music uberu mabe. Piane amba beru tie partner music. So you know me be kiri wedding and you have to give me some word. Kiri siri to form or pete ogi mo and pete ogi mo in yang. Speni ba chao peta ba ero be chamu gino mero kid manen kiri ni. Nyeri romo doctor gi mo gan. So I lego fans ma mega ubete tek twin we mere bukata kita muti miane ke kume da bukata ka ne ke kume ka pega rumu abe mero match an pati wa ada na machil na mario na made er ati la we ma ti ke yele we obed mabe we pe ke we pe piem we in goyo marwata ki capacity mamigi er pe in goyo da mi ka piem ki la wori ke piem ki la wori mi piem ki la wori mi lo ma pat pe in piem ya chuli ka piem a cha ke ku an ka mi opiem cha piem no ki jo ka pe ki ole ko kampala gini ole no da ki tie mabe so Olu my can fans Omega. More music, more fire. Black Boy Entertainment. The Boom Boom Selector. All they get you on the place. Me a band limited priority. Musically, mad rap top nigga in the Z city. Where? Wawa. Asla there.